guys! Welcome to another vlog. Ang vlog na ito ay trip to Ilocos. Part 1 or day 1. Lettering part 1 o katawagin yung day 1. So, okay. Watch till the end of this vlog. Okay. So, nandito kami sa kwento ni Kuya Christian. Nandito kami sa bahay nila Tito Junjun. Malamig na kapag madaling araw, ayaw mo? Tapos, nandito kami, guys. Yung sweater. Tapos, may nakita pa kaming Santa Claus. Yan, oh. Tignan nyo. Tignan nyo. Sabi ko sa inyo, hindi Diba, oh? Si Santa Claus. May tunog pa. Diba? May tunog. At meron si Tita Beng. At meron rin si Justin. Mag-hi ka din. Hi, guys! Hi, guys! Okay. So, tignan nyo yung ilaw. Ang ganda, bongga. Oopsies. So, ito yung aircon. Okay. And, meron rin tayo, ito yung mga bag namin, guys. Kasi kasama pa si Tata. Papa, yun pa, madami pa kami, ha? Bale, ilan tayo, tita? 6? Babay daw. 7. 7 kami, guys. Pero, yun, okay lang. And, okay. Okay, guys. Goodbye. Make sure to like and subscribe. And thank you for watching till the end. Goodbye.